салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Рафтем. Юрген Клоп боз як маротибаи дигар исбот кард ки барои чӣ ӯ аз ҳама марди дилкушоди ҷаҳони футбол аст. баъди шикаст додани Кристал Пэлас футболбозони Ливерпул ҳамагӣ дохили автобус рафтанд ва барои баргашт ба хона омодагӣ медиданд. аммо онҳоро болои минбари майдони Селхерс парк мухлисони ашадии бошгоҳи Мерсисайдӣ интизор буданд. Юрген Клоп автобусро барои чанд дақиқаи дигар манъ кард ва аз автобус фаромада назди мухлисони Ливерпул рафту онҳоро бо чанд шишаи нӯшокӣ ба қавле меҳмондорӣ кард. дар чеҳраи Клоп пешорӯи мухлисон табассуми хоси худ пайдо шуд ки миннатдории мухлисонро бештар сохт ва Клоп зуд ба автобус баргашт. Ливерпул бидуни ду ситораи асосиаш Кристал Пэласро бо ҳисоби 3-1 шикаст дод ва дар муқобили Манчестер Сити дар пойгаи қаҳрамонии Премер-лигаи Англия фаъолтарин даста аст. медони дохили шишае ки Клоп ба мухлисон тӯҳфа кард чӣ буд? оби ҷав ё ба истилоҳ пива. аҷаб мантиқе. хӯрдани кетчупу майонез зиён доштааст, нӯшидани пива не. масхарабозиҳо дар чемпионати ҷоми Африқо идома дорад. дирӯз барои ғолиб омадан як даста аз серу ҷодӯ истифода бурд. чанд вақт пеш довар дар дақиқаи 86-ум бозиро хотима дод. як дарвозабон бе ягон мамнуият ба дарвозаи худаш голи 100% таъсис дод ва инак ҳодисаи навбатӣ ки дар шабакаҳои маҷозӣ хеле зиёд муҳокима мешавад. дирӯз мунтахаби ҷазираҳои Камор арзанда аз ҳарифи сарсахташон Камерун шикаст хӯрданд. барои ин мунтахаб лозим буд то аз миёни футболбозон касеро дар хатти дарвоза бимонанд, чун ду дарвозабони даста яке осеб дошту дигаре ба доми коронавирус афтод. Шакер Алхадур ҳимоятгари мунтахаб аз он футболбозони ин даста будааст ки дар ҳолати набудани дарвозабон ӯ ин вазифаро иҷро мекунад. барои Алхадур ҳатто либоси махсус ташкил карданд. аз пираҳани дуюми мунтахабӣ интихоб карданд ва танҳо чизе ки тағйираш доданд ин болои рақами 16-ро тавассути ба истилоҳ пластир ба рақами 3 табдил додан аст. аз болои рақами 16 рақами 3 навиштанд. ин корро мо дар хурдӣ бо қалам мекардем. пираҳани дарвозабонии даста бо ранги сабз оро дода шудааст ва онро пӯшидан лозим нест, чун ҳарифашон бо либосҳои сабз ба майдон омаданд. Алхадур таҳти рақами 3 ба мусобиқа даъват шудааст, вале аз оне ки пушти пираҳанаш иштибоҳан рақами 16 навиштаанд, аз ин рӯ маҷбур шуданд ки ин иштибоҳро рафъ намоянд ва ин корро тавассути пластир анҷом доданд. хулас ба истилоҳи хеле дағал ин корро каша карданд ва бародарҷон, ин чемпионат ҷоми Африқо ном дорад. инҷо ҳар кор шуданаш мумкин. барселона шояд бузургтарин шартномаи сарпарастиро ба имзо расонад. ба иттилои пойгоҳи хабарии Диарио Спорт, як ширкати тиҷоратии бузург ки номашро ҳоло ифшо накардаанд, розӣ шудааст ки ба дастаи Барселона сарпарастӣ кунад ва ин шартнома агар амалӣ шавад, таърихи футбол шоҳиди аввалин сарпарастии бузург хоҳад шуд. ширкат ба шарте чунин қарордод мебастааст ки рӯи синаи пираҳани бозигарони Барселона рӯи остин ва либосҳои тамринии бозигарон бояд рамзи ширкат ба қавле часпонда шавад. аз рӯи иттилоъ дар чунин ҳол ширкати беном солона барои дастаи Барселона 80 миллион евро пардохт мекардааст. ҳоли ҳозир аз ҳама шартномаи сарпарастии бузург миёни дастаи Реал Мадрид ва ширкати Fly Emirates баста шудааст ки ҳар сол ба хазинаи бошгоҳи шоҳона 70 миллион евро ворид мешавад. шартномаи феълии дастаи Барселона бошад бо ширкати Rakuten идома дорад ки маблағи 55 миллион евро ба бошгоҳи каталонӣ медиҳад. баъди шартномаи навбатӣ маълум мешавад ки нокомиҳои даста бо сабаби набудани пул аст ё хави. Серхио Рамос аввалин голи худро дар дастаи наваш ба қайд гирифт. ӯ ҳарчанд дар ҳайати дастаи ПСЖ хеле дер ба майдон баромад, вале ба ин нигоҳ накарда дар охирин бозиашон муқобили Реймс ба задани гол даст ёфт. ин аввалин гол дар чемпионати Фаронса барои бозигари испанӣ буд. ӯ баъдан гуфтааст ки ман хеле хурсандам ки ғалаба кардем ва ман дар ҳайати асосӣ бозӣ намудам ва ҳамчунин гол ҳам задам. натиҷаи меҳнат ҳамеша подош дорад. хушбахтам ки 90 дақиқа бозӣ кардам.
و من در میدان خودی بازی کردن پسند است. وقتی که صدای مخلصان رو میشنوی و خرسندی آور دیگر این است که من اولین گل خود رو در PSG زدم. آینده گل ها زیاد می شود. من خیلی وقت در میدان نبودم. در اول برایم مشکل بود چون من وقت خیلی زیاد خود رو در مادرید گذرانیدم و با مرور زمان با این دسته مطابق می شوم. من یافتم راههای روانان مطابق شوی رو، گفته سرخیو راموس. زورا در چمپیونات فرانسه مسی هم یک گل دارد، راموس هم یک گل دارد. سوپر ماریو نهایتاً از برگشتش به منتخب ایتالیا حرف زد. گپ سر ماریو بالاتلی فوتبالباز ایتالیایی دسته ادانا دمیرسپور ترکیه می رود که با خصلت نه آنقدر خوبش استعداد عالی‌اش را 5-6 سال اخیر از دست داده بود. روبرتو مانچینی سرمربی منتخب ایتالیا چند پیش باز یک بار دیگر به این فوتبالباز باور کرد و او را به هیئت منتخب ایتالیا دعوت نمود. او همچنین گفته بود که بالاتلی فوتبالباز خوب است و می‌سزد که یک مرتبه دیگر به او باور کرد. ولی از همه چیز اساسی که اطراف نام فوتبالباز زیاد محاکمه می شود این سن و سال او است که حالا دوران 31 سالگی را پس سر میکند. ماریو امروز در این مورد گفته است که من خود را خیلی عالی حس میکنم. در سن 31 سالگی بازی کردن یگان جای بدی ندارد. امیدوارم که ایتالیا به جام جهان میبراید چون دسته به این ارزنده است. نمیدونم برای چی در پلی آف برآمدن نتوانستند، ولی این خیلی حادثه ها در فوتبال می شود. ما با مانچینی گفتگو داشتیم و امیدوارم که من پیش چشمان او در فوتبال دبیوت کردم و پیش چشمان او خاتمه اش میبندم، گفته است ماریو بالاتلی. اینجا میتوان با قهرمانی روبرتو مانچینی الوهیده کف گفت. او با کسی باور کرد که پدرش با او باور ندارد. پیشروی آوازه های برگشت مسی با بارسلونا دیروز این فوتبالباز با کاتالونیا رفت و با نمایندگان این دسته در یک طرفخانه خوراک شام خورد. با اطلاع 11 TVC بگوی گذشته لیونل مسی در کاتالونیا بود و حتی چند از بارسلونگی ها را نیز اونجا مشاهده کردند. روزنامه‌نگار این پایگاه خلنا کاندیس ایدو اطلاع داد که با مسی در یک طرفخانه همچنین خاوی ارناندز سرمربی بارسلونا و بازیگر این دسته سرجی بوسکتس بودند. این هم در حال سر زد که مسی مقابل ریمز همگی 30 دقیقه بازی کرد و یک پاس گل‌آور هم داد. ولی فعالیت فوتبالباز در چمپیونات فرانسه در رسانه‌های اطلاعاتی و میان مخلصان اندک انتقاد می شود چون نتیجه های فوتبالباز نه برای دسته و نه برای مخلصان در لیگ یک فرانسه قانع کننده نیست. از این رو در کاتالونیا سر یک میز خوراک شام خوردن مسی با سرمربی بارسلونا زیر کوسه نیم کوسه را یاد می آورد. چند پیش خبرها پیدا شد که اهل و عائله فوتبالباز از پاریژ اظهار ناراضگی کردند و خواستار برگشت به کاتالونیا را نمودند. اگر مسی به بارسا برگردد گمان نکنید که از روی صداقت به دسته برگشت. نه، گپی زنک در زمین نموند. اگر دسته منچستر یونایتد با لیگ چمپیون های موسم آینده را نیابد پس معاش کریستیانو رونالدو 25% کم کرده می شود. این را پایگاه خبری زی اتلتیک رسانه‌ای کرد و همچنین قید نمود که طبق شرطنامه فوتبالباز با باشگاه اگر تا آخر موسم منچستر یونایتد از چهارگانه جدول پرمیر لیگ انگلیا پایان رود پس باشگاه 25% معاش فوتبالباز را کم میکند. مطابق بعض معلومات ها کریستیانو رونالدو حال حاضر از باشگاه انگلیسی سالانه 32 میلیون یورو معاش میگیرد. اگر لیگ چمپیون ها نروند پس این امور با 24 میلیون یورو عوض می شود. قبلا خبرها پیدا شدند که کریستیانو خود خواستار ترک دسته منچستر است ولی اخیراً مشکلی های او با سرمربی رفع شد و او در این دسته باقی میماند. من حیران نفس آدمی میشوم. زمان به نقل خود رونالدو آنها نان خوردن نداشتند ولی اگر حاضر 32 میلیون نه و 31.9 میلیون دهی نمیگویند. با همین تمام، تا دیدار، خیر.